Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo pitu sa mesom. Idemo! Prvo što ću raditi, u tiganj ću sipati 2 supene kašike ulja i sačekati da se zagreje. Na zagrejano ulje stavljam 500 g govedine, mleveno meso i propršit ću dok ne bude gotovo. Dok se govedina prži, ja ću za to vreme iseckati 2 glavice crnog luka, što sitnije. Kada se govedina ovako lepo propržila, dodajem 2 sitno seckane glavice crnog luka i sada ću začiniti. Dodat ću kašičicu soli, dodat ću bibera po ukusu i kašičicu crvene slatke mlevene paprike. Sve ću to promešati i nastaviti da dinskam dok luk ne bude stakast. I evo, meso i luk je gotov, proprženo je, evo ovako treba da izgleda, rastresito, fino. I sada to stavljamo sa strane, uzet ću jednu džezvicu i 150 g putera i istopiti. Ovako istopljen puter sipat ću u jednu činicu i sačekati da se malo prohladi. U prohlađen puter dodajem 250 ml mleka i 125 ml ulja i sve ću to sada zajedno promešati i sjediniti. Ovdje imam gotove kore za gibanicu i sada uzimam jednu koru i ovu smesu putera, mleka i ulja ovako ću natapkati na koru. Prvo ovako preliti i onda premazati celu koru. Kad sam ovako premazala prvu koru, onda preko nje stavljam drugu, ovako fino namestimo i isti postupak radimo. Sipamo mešavinu putera, mleka i ulja i premažemo od kraja do kraja kore. Ponavljam isti postupak sa trećom korom. Lepo fino namestimo, pritisnemo i premažemo sa mešavinom. Isto ću to uraditi i sa četvrtom korom. I na kraju stavljamo dozgo 5. koru, ali nju ne premazujem. I stavljam fil. Ovako ću ga staviti, ne u samu ivicu kore, neka bude odvojeno za jedan prst i ovako ću rasporediti fil. I kad sam stavila fil, ovako ću zamotati koru. Ovako, kad sam je zamotala, onda ćemo samo ovako da je preklopimo da izgleda kao potkovica. Evo ovako. I ovako pripremljenu potkovicu spuštam u pleh gde sam stavila papir za pečenje
I tako ću sad odraditi sa ostalim korama i sa filom. I ovako pripremljene potkovice premazat ću odozgo sa uljem. Rernu uključite na 190 stepeni da se zagreva dok vi ovo radite. I kad smo premazali potkovice sa uljem, nosimo u prethodno zagrejanu rernu na 190 stepeni da se peku 30 minuta. I evo naša pita s mesom je gotova i sad ću je ostaviti da se ohladi. I evo pita se prohladila i sad ćemo je iseći. Evo, pogledajte kako je hrskava, sočna, mirisna, topla pita sa mesom. Možete je poslužiti uz jogurt i da uživate. Ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i naravno napravite ovu fantastičnu pitu sa mesom. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo pitu sa sirom. Idemo! Prvo što ću raditi, napravit ću premaz. Za to mi je potrebno jedno jaje koje ću uliti u činiju. Zatim dodajem 5 supenih kašika ulja. Dodat ću 120 g kisele pavlake i dodajem 150 ml jogurta. I sve ću to promešati i sjediniti. Kada smo napravili premaz, sada ću napraviti fil. U činiju dodajem 200 g krem sira, 400 g feta sira, jedno jaje, i malo soli. I sve ću ovo sada promešati i sjediniti. Fil sam pripremila i sada uzimam 500 g kora za pitu koje ću raširiti. Sada uzimam jednu koru pa ću je ovako preklopiti da napravim trougao i premazati sa ovim namazom. Kad sam premazala koru, sada ću preklopiti ovako krajeve. Ovako i onda ću i to premazati sa premazom. I kad sam premazala, na kraju nanosim fil uz sam kraj kore. Naneću 2 kašike fila. I kad smo naneli fil, uvijam rolnicu ovako do ovog kraja i onda ovaj kraj prebacujem s ove strane i ovako rolnicu prebacujem u pleh gde sam stavila papir za pečenje. I ovako ćemo odraditi sa ostalim korama dok ne utrošimo fil.
I kad sam ovako napravila rolnice, sada ću ostatak fila koji mi je ostao i malo namaza dodati 2 supene kašike jogurta i sve ću to promešati i sjediniti. I ovako sa pripremljenim prelivom premazat ću rolnice, a revno uključite na 200 stepeni da se dobro zagreje dok ovo radite. I na kraju ću rolnice premazati sa uljem. I ovako premazane rolnice nosimo u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peku 30 minuta. I evo, rolnice sa sirom su gotove i sada ćemo ih poslužiti. I sad ćemo naše rolnice poslužiti. I evo, poslužili smo naše rolnice sa sirom. Vidjeli ste kako su hrskave, mekane, mirisne, tople. Priprema veoma laka i jednostavna. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ove rolnice sa sirom. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo harmonika ili lepeza pitu. Idemo! Prvo što ćemo raditi, 3 jajeta ću ovako uliti u jednu činiju. I sada ćemo 3 jajeta umutiti sa mikserom penastom. I kada smo ovako penasto umutili jaja, dodajemo kašičicu soli. Soli dodajete, zavisi sve koliko vam je slan sir, nemoj da preterate. I dodajem 6 kašike kisele pavlake i nastavit ću dalje da mutim sa mikserom. Kada smo razmutili i kiselu pavlaku, dodajem 500 ml mleka i 50 ml ulja. I kad smo sve umutili, potom ću 300 g feta sira usitniti sa viljuškom. Kada sam usitnila feta sir, dodajemo smesu i njega ću samo jedno 30 sekundi umutiti malo sa mikserom da se razbije. Kad smo pripremili smesu, sada ću jedan pleh premazati dno sa uljem. Kad smo podmazali pleh, na dno stavljam jedan list kore i idemo dalje sada sa pripremom. Sada ćemo ostale listove kora savijati kao kada pravimo lepezu. I sad ovako pripremljenu koru ređemo uz ivicu tepsije i tako radimo sve dok ne utrošimo sve kore. I sad kad smo ovako lepo poređali kore, meni je otišlo ukupno 500 g kora. Sad ovaj fil uzmete sa kutlačom, pošto je tečniji, i samo presipate između nabora. Malo pomerite svaki nabor da lakše smesa dole sklizne. I tako ćemo sada preliti sve kore.
I kada smo prelili kore, sada ćemo ih ostaviti 15 minuta da odstoje, da lepo upiju ovaj fil. I evo, posle 15 minuta, kako je odstojala pita, je lepo upila fil, nosimo u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 35 minuta. I evo, naša pita je gotova i sada ćemo je ostaviti da se malo prohladi, pa ćemo je poslužiti. I evo, kad se pita malo prohladila, sada ćemo je iseći. I kad smo isekli pitu, sada ćemo je poslužiti. Pogledajte kako ona fino, lepo izgleda, sočna, lisnata. Poslužite je uz čašu jogurta ili uz kiselo mleko i uživajte. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovu harmonika pitu. Prijatno!